وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أخبرنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم بأن الله اختاره وأرسله ليكون متمما لمكارم الأخلاق، ولهذا قال في الحديث الذي صح عنه: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فرسول صلى الله عليه وسلم جاء لإتمام الأخلاق الكريمة والسيرة الحسنة. فإذا كانت الأخلاق الكريمة مطلوبة في ديننا هذا، فلا خلق كريم إلا ما كان من أثر العلم. ولهذا رسول صلى الله عليه وسلم حثنا على العلم وتعلم، وقال: إنما العلم بالتعلم. فقد قال الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. سلام الأمر على تندوك صلاتك على لكلاني عليه الصلاة والسلام. قال دل موبيلا دلني فن نقبل على لكلا قوها كسي عليك يمان لوما. ولا تبنيك السلام أن كلانا محمد عليه الصلاة والسلام أكا أن لونيكو رحمن منصر أكا إسرا كلا موبيلا دوني لارا كلا موبيكم دوني من لاني عليكم ne adoni kabo adoni siamane doni kelenta kun siramande yakun wodoye munni ko ayenna kana modu jodo ka jonyuma do modu do naka modu soro jonyuma men kan kaye wodafa naka soro joju men kan sana bote dunia kono ayira ke modu la ka foko jome wuro tebe rahmani man sama ni saya ki soro ki to jowo kan ite donna rahmani mansala hina kono fon ni ala ya farema kala ya fama salamalu ala bolo ko ke ala mo kera o ko sale keda ko alayhi salatu wassalam hadisi men sahale ama apale keda kene ayenna kana abra jonma men soro du ko kan fa na kana jonma udafa o ko so kela nara alayhi salatu wassalam aka jonma men soro du ko kan o do ye tunye fodi ka damina alqur'ana sanfe kana se duma ida ye aye tunye tandula aye tunye folalu tandula anani joma mi sorna do koloka o do ye lahiri mafadi ida ye alqur'ana aye lahiri mafata tandula ka ba sanfe ka sa duma ida ye kila la sunna alayhi salatu wassalam aye lahiri mafayo tandula jampa ayida la ko fenjuli Allah kila alayhi salatu wassalam anara soro do kolo ko kan furu ye kela furu me awre ko kila alayhi salatu wassalam amma mo si wele ki manyini ila furu kenyama akalo ko ko juma le ile mi muso talada amma mo si manyini yauma na ko ni kaye muso lori kun nasariya masoma muso tanye kun ara fo kiye nani taro eka laban taba eka folota taba akonda fo kiye nani taro to sariya te wo fe atalon ko bara nyima woye fudu me de kala ko tando alayhi salatu wassalam alla kala alayhi salatu wassalam akaye nan ko molu joye nya fo kanya lo ke demsen do demsen miliyan bolo demsen joye nya demsen miliyan bolo be nale demsen yaro senni mo ba koro lewri demsen miliyan bolo be nale demsen yaro konu mo ba koro lalla mo denu lewri
ko fo wuli ke sila kan sila men teleni no kera kadi be ko so ala la kila alayhi salatu wassalam afanka banin tre demsen la ka se adam Allah kila alayhi salatu wassalam afado ninde na Abdullah ibn Abbas ako kala la kila alayhi salatu wassalam ko kila tre la li siaman kila nye ko kila ko ama ya gulam yahfazullah yahfazka ihfazullah tajrihu tujahaka wa idha salita fasalillah wa idha istanta fasta'in billah alu demsen wati be ko kila tre kuma ala du alayhi salatu wassalam ka sila ida ke Allah ko kila ko ama ako deni ay sila ala nye ka ala hake kono ben deni ye ala hake kono ben deni yaro ni ka kono ben deni yaro ala ra jantiro mo baya wati ya ala hake kono ben demse ya wati mo baya wati rahmani mansa ala dita ye sero lo mena ya ala hake kono ben ni na da dese lo mena ala di kono ben lo mena kene ye janto ala ro e kita na temende ni jankaro na rakini la dese lo mena rahmani mansa ara jantiro lo mena ye popu nasila e janto ala ro lo mena ni ke place la rahmani mansa ara jantiro ako deni fadlah ya fadka e janto ala ro no kera pala de jantiro ako e janto ala ro ni ti janto ala ro bera wure ko la kido ala soro nyi ni mo ko kayda maro ya ala te sona adi soro tanke ile ala hake kono bena rahmani mansa irwa ala soro nyi ya te so ila malo ya mo ne aye soro desele kiri wa rahmani mansa kiri wa soro inyei me akonye alu deni la deri ko dola ay kay bulu malalu faluma ay kay bulu malalu bembaluma ali ay roja ali salu yere koro ali alu yere ta alu yere kenolu ne kare de mani nyini na ke de mani nyini alala rahmani mansa ke fende ana denen kundo pala e place dama me afata nya me ya bemba tanye ale kana bando kala ka buruma la fa place ma obi abemba place ma afala nan fulo ma obi abemba la nan fulo ma fa kana no kede na kara de mani nyini na ka ya de mani nyini rahmani mansala afana iroja abemba desele yoro meno afa seni afa desele yoro meno ale fana yese yo braka ka braka dini nyumari kala la lile ni Abdullah ibn Abbas ko te radiyallahu an Muaz ibn Jabal aborin gleri abori wo ko kalu denen lo ko kala tara ila lila alayhi salatu wassalam halundo ko kala ira do bamake kala ira majila dan le tara alayhi salatu wassalam kala tunte balla anala kala ya anala anni ala sara anala fanka dia rahmani mansanye wotun ta tola kala ya ira maji modu nye silamalo ko mo simi ira maji ala nye fala yi korota niki korota rahmani mansama kela ko alayhi salatu wassalam ko rahmani mansa ko hadisi kursi la ko biringa men kele alayhi rahmani mansa ka ko le yero bayani ni momen ki yero bonya ki afa kala biringa mbo ka place le ko mo sikin yero bonya ibrahim mo badi maji dinni ibrahim dinni ye mo ballu bonya ibrahim ko mo de ye mo ro bonya ibrahim nye mo de ye hina ko mo la ko le ay maji ko biringa men ye rahmani mansa ka ko yero bayani kela tun te yero bari londolo atrisi falika so falina la falia ante sona amma donna wo menna be ka kana tusiana kana fokani faliye nyonda ka kana tujala panina kela tere yelo ka wati dolo urala ka marina royala problem ye domma ko yala saudi sama sorola muazu ko radiyallahu anhu fala la kela alayhi salatu wassalam ka alila si akola falila londo ka madina mina me hali ni denen sila kola ka la lilani denen ye tolo asilata ajoye do to kila ko ma alayhi salatu wassalam ko mo ada tadri ma haqqullah ala al-ibad wa ma haqqul ibad ala Allah ma zita Allah rahmani man sa hakeme jonduma ala hakeme jonnukan hakeme luti kan lolo nakka kan ko solobo kadi luma moluma italon jonno hakeme yala kan italon ala fana hakeme jondu kan akone ka foko alla kela ne molonde alla na la kela le kolon alayhi salatu wassalam kela fo amma ako ala hakeme ye jondu kan an yabduhu wala yusriku bi shay ayala kelen pe bato ay kana na tilan ka fo alama an ka jenatiye nta forotetiye nta wembaye nta senkolaye
nyenna ko beto rahmani man sama ka ala kelen bato alle kelen ka dalike ala lahul khalq wal amru dal ya le tari ambila ko bolo men no ya le rahmani man sale tari falu kan ka ala kelen bato ay kana filan ka fo alama salamadu kun ko sinini wo wora al kaman lon sini ni filan ka fo ya taro surna laydi sey surna la rahmani man sa ari sey hina layla ka ala hina anna ala mo fera afan fana hakke men yi ala kan hakke wo yemunne ni mo men sara ete filan ka fo la alam mo men sara ete donna morka ete donna kinyetika ete donna beretika ima borofin tilon sayake ile soro wo boroma i hakke me alama ila do arjina kono apara banyanya magbiwi brakenya suwoso ma e kun kori nyina bo ni ma don be siniri do e kon ni do arjina kono arjina de amma ala bolo ala mo fera aka amuru bin salama wore dinin le men fa sani faratina habashi annaye marina kila kan naire ta hina ko so alayhi salatu wasalam we naila parkariya koy ni kila be bolo le tre fero ye dumuni kala keleni to sadi dinin lo dere dumunina ako kila taleye abrasuman do ta feya di do ta feya kila ko amade sara ko deni ni ila ibrake dumuni kala ita bismillah fala ke bismillah foso ibrake dumuni kala ke dumuni kinna la ki bolo bla mo sinala ako kila ka le makarante demisen do hami wotra ala la kila la alayhi salatu wasalam ba siri mo ba de ke mo ba nyumadi fo bi demisen ile ke demisen nyumadi islamadu ko so anna salama ya dina aka fanka ba demsen la kola amma teme juma dando kan yan folo nka wo kutuba ke ya deni deta ya na kono wati mena salama ya ka fanka ba men kala nika muso kono tien salama ya ka fanka ba men ke deni na kola ni den sorona afa te dunia kono ataye kero nyamega salama ya ka fanka men ban deni la kola dina brete men ki fanka banka sala salama ya ko apalu demisen mil bara musota nal ye planan koro mi ma fenta polo fa ya furuke dia nyina bo kaya nyina bo ay to nyina bala ko sonde ay deno boruna kaya to muso bodia ko ye no to la dema na kra boyro nyumani muso wara ke mo nyumani ko ya ye dem mi soroto furu ade na pake dinna de be abolo dunya de be abolo men ka ye slakanti ka ye bari dalati ka ye critique kan wonya ka dali kanyi atamanya kanyi abraketo wo muzori abrakete ko ka tari imma ajuru yalo kila ko alayhi salatu wassalam ko fe adina kana balaya ako tun ka hol mari ali arba'i limaliha wal jamaliha wal nasaliha wal diniha fa isfar bidati din tarbati yada kila ko furu ko rabla molu kono tawro tan siri aliye muso nani ne nyinina men do ye furu nyinna ite sala ma bake na fara ko de muso ke anyon de muso ke nte ki wala wuro siaman soro na bara modu boro kwa nyini ba kasia na fara ko de muso konnan folo ya boro ki wala wuro siaman soro na ye men ye wo ko ka furu na fara ko de muso ko mo titirmalu denne ko iri wa wuro soro ko kasia mais annani na yemune ko le demso dinati dinna yala akente dinna yala na folo tabulu dinna yala la famille to bonte ko furukala siama ibana okuna teriren ko ba okuna e wara muso kenta dinna tala ki bolo fale bori de la feno kolo e wara muso ta nan folo ya bolo dinna tala ko feno kolo ni bolo e wara muso ta ele donna da bramo ila bere ya mema o jotala kila ko alayhi salatu wasalam ko fendo kolo ni bolo fa isfar bidati din tarbati yada kubrate fudu kala dinna ye demuso mena kiye wo nyini wo brate men soro nye wodo wolla mo sala nyman kan de wo brate ko de wudi na pati aka ida ke mir bra furuke naluka den soro kay to bere la denula ay di wala la ke mano sini wo ya tari me ko to ya no to la de mala la kila ko ta alayhi salatu wassalam to men la to denna we kela sababu ri rahmani man sa baraka dona dendo ka be ato kenya mo ko so to do le Allah kila alayhi salatu wassalam aka to wuru ma yelema woro to nyuma men wuru ko da no to de mala la kila ko ta alayhi salatu wassalam akonni den sorona den de men do mun de paye saraka bo den ye saraka men bo to anya foto de ma ko den kunde bien
ko ka jeli la bon ni dembra na dunya kono na kara cede ko ka ni fila jeli la bon na ron kara muso de ko akele na bon ko ala saraka o bo ala la kila ko ta alayhi salatu wassalam o kele mun ko son delu makaran ko son na bora dunya oro ala la kila alayhi salatu wassalam ko murru awladakum bis salati sawa wa adrubuhum alayha li asr wa farriqu bainahum fil madaji kila ko alayhi salatu wassalam ni dinu bora dunya ro ay dañini ka kolon damina ko kana dinin to luma na te sallade anna dinin siya may nyame kan anna karifuru ye nyame kan bi fitrima wore salma wole kan nit teme kan sramano nala yere manum bara harje micro la ita me dinin la tolon ke koso karifuru lu fani balon tanalla fani tolon ke la lula dinin nyaya nala nyaye tolon wo daro ama fitri sale ama safo sale dewo jodo ta wati juma Allah kila alayhi salatu wassalam faye den sibra san won flabo ay kana son to ka sale ko ko den sale na ka san tan dafa na ma sale kaya besi da mina sale ko do ne am ay karayla falyan farala yoma Allah kila ko ta alayhi salatu wassalam kila ko kullu mawlud yuladu ala alfitra kila ko alayhi salatu wassalam ko den beri sedo bena berike den beri sedo bena berike islama mais pas tiɲɛ silamate a tiɲɛ ka kɛ mɔgɔkonde ka fanni anala barabayaro fani na ye bɛn ni den wulila nana fa bɛn nin kɛ a kɛla sababu de ka hankili kuradi de ma fa jo ye ɲa ni den wulila a fa tɛ dɔrɔku min na a fa tɛ sila sen dɔ a fa t'a kɛla ten a silama dɔ a fa bi sa la lamɔdi bolo ma n'a mɔra a na fana o fana o y'a fa bonyala ata fa bolo fen sunyela nyina ata kelate irin na yali dem so brawi bara salamano wo jala nalema kila ko alay so so me kuni kaye fa ka silabere bo fa sababu ye munni asrona na asron fa ne wu mila tere adi ke sababu de la telembali adi do dendo o ko so rahmani mansako ko dembere kari do o ka asron ba flanye ada fa rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira nti ala ye hinan soron ba flala ay de dunya kono de kiyama ba ye hinan la komme ay non ne la mola nyamen ka ye hinan la don ke bal ko kuma bale wudi ko ay non la mo nyamen ka ay no kini men dimma ay tra so men si la ko ba ko te nsoron ba no silanyma men don nan koro nsoron ba ta ala ira kenna yo men yewri nam mo ko nyuma me wuri nti ala ye hinan soron ba flala ko la maintenant sur mai la mo ko nymaru do wo minay ma abragole anyi siyam rahmani man sanye salamadu denni yambro den ke man na musumanu anyi andoja dennu ye jota jo memre ko jo wo tesse wala lonin ko rahmani man sako ako moyle silana le alanye ala jonro mi kale alalon ni ka lo men duma alanye men goma alanye wodi ke sababu de juman do yi do toyi wodi ke sababu kayira do tunta bara la iri wo bara me oboto mun oboto alonniro rahmani mansako ko mo te kanya men ka doloni men ma dolo ko flate kanya de rahmani mansako ti woro anya andenu kran anya andenu jodo mo men ka doloni men ma dolo o te ke keleni anyi dolo nkana dolo na jamana sunya kama anyi dolo ankana dolo mo lo trompe kama anyi dolo an kana dolon place nyin kama anye dolon de ka popolon yire bule kapsa ni banna dolon na ile risa sabala risa karana ese ma farida lonna e wara si loroba e wara plantation no ba e yebe asila le riba e bra ka so le ya lon ka pokile ni kun fin te keleni ata come ibra kara fo se si ibra di ma fo pota ibra di ma yisi oro no te puni ki dembo karana ba ibra yete ha di ma karana falo karande lambe kono benna karande namfulo kono benna karande jo kono benna fembe alele fe aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dhanbi fastaghfiruhu wa tubu ilayhi innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
أما بعد فيا أيها المسلمين إن الأبناء والبنات أمانات بيد الآباء والأمهات وبيد المسؤولين عن الدولة وعن المدينة وعن المنطقة، فعلينا الآن أن نحافظ عليهم، لأن شبابنا أصبحوا في طيارات لا كبر لها إلا أن يتدارك الله سبحانه وتعالى شباب المسلمين اليوم. سلام الله الرحمن من ساتلو فالصلاة على لكلاني عليه الصلاة والسلام قال دلم وبيلا دلني كان نكبل على لكلا فوها كان سيكيا من لوما ولا تمنين كو سلام أن يلو دمري أمولو أكمان نمسوما كارفالفن لدي لنا يفن لدي من دين أما أني أنجانتو أدلو كايلا ديننا إراكي أدلا كأنجانتو أدلو كأدمدين حكي إراكي الله كأنجانتو إلا كتا فو إراكي إلا توتا فو فنا إراكي الله كبلو دون كنيوم بلو ويواجبري دين فالما أي واجبري دين نالما أي واجبري جمنا كنا سيبالما أي واجبري سو كنا سيبالما سلام عليكم ne aye surala la kila alayhi salatu wassalam aka fanka ba dine la ka dine ma tanka an tere men nobe an taga ka an fanka banka an bolo di nyoma an de di se sila yela da di se keta kelati ibrala ba jimenen tema ni alama de men ke denti luka alama de men ke kunna sila luka ka lu de men kal bojiro dine te sayire bola munna sendan do men ye mo karana ekra mori kran ila lumala di kran sila kanna di kran anye jimene men kema di islamadu demseli bolo mema di kaluma kran moma karana du brase na kran kuna sila du brase na kran mo du brase na directeur du brase kabe mumma femme ila la dine lu labi ali femme kono koko balu kundo kalu ke dine nyima de wole bra gbele ya ma barada kun ya mbara bi men gbele man ka kashar ala yedan solar men la linya forob den tiya men nabi atiye sababu men yala bi jula kolon photo men yala jon tan ya tem men yala ay nimar jate men sorona ko dinina loni ya nafa ka to wo kan rabele ya ko so sembila yaro ka fo solar la bara telephone ka interdit ko kono ka interdit classe la côté men ka bon katama kan antese a bola al bolo sila kan mais foka bo al bolo classe la anu mele karan yoroti dudi anu mele ne denali kenela bola ka se urama neta mafle nyewo femmen yela na fora foka dene do to tema slamado slamadendo menni soraro bere de wuri doya jenni muso iri wa telefoni sorombolo yin atale taranandembolo jenni muso lanyu ya bolo ma bero ayala dene yo maflelali islamado ala eda ne ka na kayelo kokana maflebi dene na murunti ko me yakan sawa ko me kayeka kansra na kuntilura kansra na nyemolura ali kanna bol fa sanfe molu ma kayira talula kaye mi yedo nanna jamana kono de asansi mi brake nala de ayi jantaro de antole ko education ka molu karan ka banka alu jodu obrata ma bolma tiere karan ye kan ka ke programme men karanaw kanyi mais téléphone telu ye kana femmen debi nabran na jamana kere anye bara men kan ka ke do tilin bon kan ka lowra la do ala bi abrake julalu ye akaye komandela sansiti milife nika musonymaru photo do ga kokan nika jula ko photo do ga kokan nika demso be ni slipu ya kokan niko mafle anna jamana wa interdit obrata sansi membro wala kaye mayra fangare ala jeneto ye anya fe ka anna molu jodo ya ye jo jamana le jo jamana korole yaji ka damna anna independent tama hata siasansi wulu kema ka karanfen suhu lanna amate nitre ka mafle foto militre ya anna kaye lukan nika mafle atre mo sola hangililale iri kaye ta samuri foto yaka samuri ka jihadi su jonke
ka ko tuwawu ye boya jonya ye bo la jine kan ka moyla do bonna ka tala dan ka froto kala sakorobali ye soso fo alu nyaji ban samri ko wo keleke ka ando kabakuru ma do ni na fu ka na entreluta ka keta tuwawu jamana magben ko keleke fo akun toro o samri o foto etumro ye kaye ka mune blale kono ino ala tariku koromen karana alfa ya foto mentre yaka ibrawo ya rible kono o temeni menno me musola kolo mele foto ye na kaye do kambi jula kolo mele foto ya kambi muso nyuma mele ni tulu do nama ni muso karalo re ba foto nyuma di se bolali dan fentay ni se o dessin tala kan sara na funtilula dinna la dianye koson rahmani mansa kanin koson ka nyamolu ye ka yala misri ni nyonte nyon sali ka kutuba be lame wole koye anbolo bi mais srankana ye ambolo kala se anna nyamolu maka janto ken na kayeluro ali ye sedo menna so kono be rahmani mansa kolon ay ni dine ni nyonte ka be telephone ko ma milisu ye nyakroti iranna kutuba ye talati irado dise ka se ro fengere franni bo eta lon ko tiri sonna la jumaro fe ni bela dele yaro anye islam rahmani mansa anye islamalu anye denu jodu laji haja telephone milialu denu boro aluma sankadi aluma surtout demusolu ele ka fenda bele ye dembole mama nyini abola dimi e ka fensu mi adatenya suzuma ya la fakiri ni tolate kabaka toti abra susuke kila ko alayhi salatu wassalam ako kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati be biya gwengena ko beri manyini aitama nyemo da take to me dilu mala ma take nyemo te si sila kana mentra attaque la sila kana bratien information to to la ye ko denne yela de photo me yetan kono wotere me miskini ma men ka vie na radio lu bolo o men ka vie di dinil kunte me na tournela ka bo classe la ko classe ko fe ko miskini bla la kala me o men yeto ka gben ka la don wole kasia anyi nyonde me na ma nyonde me DP kelente se inspecteur kelente se ministre kelente se de fo lumala ya seko ke silakana ya seko ke aradol ya seko ke mrambolo do nyombolo islamalo ani sede na mambolo do nyombolo amra dinelu ka la film wa karana lukan ka la film karan kunna sigila lukan ko ke bian sansani ha dinti doluma lo ka fa din ye klasi menanya na dinti dolu to karam ben yoro sama kona ben hoti gina ya yoro samani ni ikera konakri na la minilo ni resultat sera ni ka denti dakuni jama dakun ye kay poli fani ye ni ko ye yere goda lo ka bako molu ye yanko karan ka dimili mais resultat ko de famara ya ha te sini dolma ide la bulletin ka obeyi munna ata ja tira na bra ba bole kan luma abraba ata telephone na barantu ata susule ke afoka ye karana wati da wato karan sola ko ade ye karana ya ye kila sijma na mo kila silo ni wo kera bolokonin kelente se donin tarade ate sa atala ale na karan kuna sila lu deme aya na karan solo deme ale ministre deme aye jamana deme ni famille ki sembaro silakana ki sembaro information ka sembaro ni donin tara donin kedo ko alaba aide di la se aluma mra rahmani man sadari kan kiso ma rahmani man sabru ala mo kera famille wo na information na silakana kan ke ka famu ko demi ya mo so kono ko lanna fende karfal fende ko ka rahmani man sabulu ala mo kera salamalu anna kran kun nasila nayi anna depedi abranna kana kere kana to kana bi juma salam fa ya mo samay sallaya me korole ko bela denina kana salaya anan noro molu ka duwawu nyini jama fe misrenin keleni fanate ala tano balebi nim ko su yela jamana men ka wala anna jamana di o ko so anna jamana ben ka wanye fe ala bulu ala mo kera fo nyon ko ni kele ka anki sama ala bulu ala mo kera la de men ke to salama ya la ambraya do men ke to ambraya ma fa me dinaro ambraya ita lo na kuni ki semboya ni ko sen gere ke yantu ni bara maka jamana ka ita na subre yela ko o ta tamre kanire ni ma dama transport ni yu yala ne kon ta transport ni ma transport yu yala e ko se yena fal mami e kino men fo ko tunya le obi ko tunya tay ka nyemolu ka misrilu magen anum baraya wolle ira ke yorobe odoma
donc o nani wo jeyama kana ila nyalla jama kan kana bisali jama fe kabaka du'a nyini jama yi aye du'a foro men nyina masake menno alibla place menna masake menno dinen lo kalfa ila bi